नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल जुनून पाकिस्तान के साथ अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम अर्ज़ करता है और आज नहायत अफसोस के साथ वीडियो बना रहा हूँ जो इस्लामाबाद के इलाके तरलई में वाक़या पेश आया है दहशतगर्दी का। एक मस्जिद के अंदर एक धमाका हुआ है जिसमें तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 30 नमाजी शहीद हो गए हैं और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। बहुत ही काबिल अफ़सोस, बहुत ही रंजीदा करने वाला ये वाक़या आज हमने आज के दिन देखा। बहुत सारे लोग ज़ख्मों की हालत में इस वक्त हस्पतालों के अंदर हैं और बहुत सारे लोग बेचारे अपने अजीज़ों से जुदा हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। बहरहाल हमारी दुआ यही है कि जो शहीद हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको आला दर्जे जन्नत के आला दर्जे में जगह दे। जो हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे माएँ बहनें यहाँ पे सब शहीद होने के बाद, कोई ज़ख्मी होने के बाद वो यहाँ पर अपने बड़ा को किरदार को उजागर करने के लिए यहाँ पाया। तुम्हारा कोई किरदार नहीं है, तुम्हारा कोई वो नहीं है। तुम यहाँ पे अपने आप को आवाम के दरमियान में हम अच्छे हैं कि निकला है। तुम अच्छे नहीं है। तुम अच्छे होते तो ये बम धमाका इमाम बारगाह के अंदर नहीं होता, ये बम धमाका मस्जिदों के दरमियान नहीं होते। तुम किस चीज की सिक्योरिटी पे है? तुम्हें पता होना चाहिए इमाम बारगाह में जुमा होते हैं। जुमा से पहले तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद रहना चाहिए था। तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। मैं बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान, ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत होता तो आज पाकिस्तान के अवाम की जो है ना ये मुहाफिज होते। ये अवाम की मुहाफिज नहीं है, ये अवाम को मारवाने के लिए, अवाम के ऊपर जुल्म ज्यादती करने के लिए ये हुकूमत बनी है। और अवाम इस वक्त आप देखेंगे इतने बड़े अवाम यहाँ पर मौजूद है। और ये अवाम किस लिए यहाँ पर मौजूद है? ये हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे बूढ़े शहीद हुए हैं, हमारे माएँ शहीद हुए हैं। हम कोई गलत काम करने के लिए नहीं आया था। हम अपने मौला इमाम बारगाह इमाम मस्जिदों में इमाम जुम्मा के पीछे जमात पढ़ने के लिए सारे जुमे के लिए जाते हैं, सारे मस्जिदों में जाते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? खाली इमाम बारगाह मस्जिदों के ऊपर बम धमाके होते हैं। हम इस चीज की पुरजोर मुखालफत करते हैं। और ये नमाज के दौरान हुआ है? ये नमाज के दौरान हुआ है। सिक्योरिटी को मार के ये अंदर दाखिल होके बम धमाके से ये खुदकश धमाका अपने आप को उड़ाते हैं। उस वक्त तक सिक्योरिटी वाले मरे हुए थे। यहाँ पर कोई इनका अंदर बंदा घुसा है, अंदर बंदे घुस के ही वो बम धमाके उनको मतलब शहीद किया है, पहले ब्रेस्ट मारा है उनको, तो फिर अंदर गए हैं तो इमाम बारगाह के दरवाजे पे दो बंदे जी जी। उनके पास गन भी थी? गन पहले थी, पहले शूट किया है, शूट करके फौरन अंदर भागे हैं। पहली रकात थी उसकी, इमामी साहब कनूत पढ़ा रहे थे और कनूत के दौरान ही ब्लास्ट हो गया, जिसमें कितने, ये बताएं कितने लोग अंदर? दरवाजा नहीं है उसके अंदर, तकरीबन मजमा तो हजारों का होता है जुम्मे के दौरान, लेकिन जो 200 से 250 बंदे जख्मी हुए हैं और कम से कम 30-35 बंदे शहीद हो गए। जो आपने खुद देखे हैं अपनी आंखों से? मैंने अपने हाथों से उठाए हैं यार। मेरे अब्बू अभी भी हॉस्पिटल में है। हमारे इधर तरलाई का लड़का था, हर बंदे के साथ अच्छा था, खिदमत करता था। इमाम बारगाह में कोई लंगर हो वो करता था। ओन शहीद हो गया है यार, तरलाई का ओन, हर जगह पे उसका नाम चलता था। या उसे ये बताएं, ये धमाका जो है वो इमाम बारगाह की मस्जिद के अंदर हुआ है या बाहर सेन में? अंदर दरवाजे से अंदर जा रहे थे ना, तो उधर और भी 2-3 बंदों ने उनको पकड़ने की कोशिश की है, तो उन्होंने फौरन जैकेट खोली और ब्लास्ट कर दिया है। दोनों ने किया है? एक बंदे ने किया है ना, एक को तो पकड़ लिया है ना, वो पकड़ा गया है, लेकिन अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमें तो होश ही नहीं है उस टाइम नहीं। उसके बाद फिर कितने बाद जो है ना रिस्पांस दिया ये 1122? ये तो फौरन आ गए थे, तकरीबन 10 मिनट के अंदर पहुंचा। जमात के दौरान हुआ? हाँ, जमात के दौरान हुआ। पहली रकात जमात की चल रही थी और उसमें उन्होंने बस, लेकिन रूट होने की कोई रूट लगने की वजह से अभी तक कोई इंतजामिया का मकसद गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह उस साइड पे जाने के लिए मुश्किलात बन रही है। ऐसे ही है, अभी तक रूट लगा हुआ है। इनका रूट पता नहीं कितने घंटे का होता है। वीआईपी जहाज में बैठ के, मैंने खुद एयरपोर्ट में देखा है, वीआईपी जहाज में बैठ कर रवाना हो चुका है। उस वक्त तक भी इन्होंने रोड नहीं खोला, उसके जाने के 1.5 घंटे तक इन्होंने रोड अभी तक खोला नहीं। रोडें बंद करवा लें और रोड लदवा लें बस, और इनसे काम नहीं होता। अगर ये इतने तेज होते तो आज ये मसला ना होता। बस
آپ یہاں پہ موجود تھے اس ٹائم؟ میں یہاں پہ موجود نہیں تھا، آج میں بیمار تھا، میں بخار کی وجہ سے میں گھر پہ تھے. ہمارے سارے شریف آباد کے جتنے بھی مومنین ہیں وہ یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے آتے تھے، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے اپنے اداروں کے اوپر کہ وہ مسجدوں پہ امام بارگاہوں میں وہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے. ہمیں اس کے اوپر بہت افسوس ہے. کیوں سیکیورٹی نہیں دیتے؟ سیکیورٹی تو ہر امام بارگاہ ہر مسجد پہ ہونا چاہیے، چاہے جمعہ ہو، جمعہ کے علاوہ بھی یہاں پہ سیکیورٹی ہونا چاہیے. تم کس چیز کی سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ ابھی آیا ہے یہ ابھی جو چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھتوں پر ہے. یہ پہلے کیوں نہیں تھے چھتوں پر؟ یہاں پہ تو ان کو پتہ ہے ہر جمعے کو یہ تھٹ ہے، جمعہ حساس ایریا ہے. ہر مسجد امام بارگاہوں میں کوئی بھی مسجد ہو، ہم یہ نہیں کہتے اہل تشیع کی مسجد ہو، ہر مسجدوں پہ ان کا سیکیورٹی ہونا چاہیے تھا. یہ ان کا سیکیورٹی نہیں ہونے کی وجہ سے آج یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اور ہم اس کی گورنمنٹ آف پاکستان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. جو شہباز شریف ہے وہ اپنا جو شہبازی چھوڑ دے، آپ اپنا ملک میں عوام اور عوام کی خدمت کے لیے لگے. آپ جو ہے نا مختلف کاموں میں اپنے آپ کو بڑا فند خان بنایا ہوا ہے. ہمیں اس چیز سے تمہارے فند خانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے عوام کی جو ہے نا سیکیورٹی، عوام کی دیکھ بھال، عوام کو حفاظت اور ان کے اوپر تم وہ ہونا چاہیے، لیکن تم اس چیز میں ناکام ہو گئے ہو. آپ کے والد ایک خودکش جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، دہشت گردی ہوئی ہے. جس وقت جمعہ کا خطبہ ختم ہوا تو خطبہ جمعہ چکے میں بذات خود دے رہا تھا، اور 1:30 بجے جس وقت خطبہ ختم ہوا تو اس کے بعد کوئی 1:32 اور 33 منٹ تھے. پہلی رکعت تھی. میں اس لیے تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے اپنے طور پر جو ہے اس کی تشریح توضیح نہ کرے. تو پہلی رکعت کے قنوت میں ہم تھے. اتنی دیر میں وہ دہشت گرد یا اس کے جو ساتھی تھے، جہاں ہماری جو سیکورٹی ہوتی ہے وہ 2-3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، تو یہاں سے جس وقت وہ دہشت گرد اندر انٹر ہوا تو سب سے پہلے اس نے ہمارے سیکورٹی والوں پہ جو ہے وہ فائرنگ کی ہے، اور وہ شدید زخمی ہو کر اس وقت موت و حیات کے کش میں مبتلا جو ہے ہاسپٹل میں ہیں. اس کے بعد ہمارے سیکورٹی والوں نے اس پر فائرنگ کی، لیکن اتنی دیر میں وہ خودکش حملہ آور جو تھا وہ مرکزی امام بارگاہ قصر خدیجہ الکبریٰ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا، اور وہاں پر جاتے ہی اس نے بلاسٹ کر لیا. اور ہمارے اس وقت درجنوں کے حساب سے مومنین جو ہے وہ درجہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ زخمی ہیں. اور دہشت گرد جس نے یہ حملہ کیا ہے اسے یہ پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. ہمیں مار کر، ہمیں قتل کر کے، دہشت گردی کر کے اس طرح ہمیں حق و صداقت کے راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے ہماری درسگاہ کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، یا سارت الحسین، تو دہشت گرد جو ہے، پہلے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے، اس وطن عزیز پاکستان کے اندر کوئی مسلکی جھگڑا نہیں ہے. اس ملک کے اندر کوئی فرقہ واریت کوئی نہیں ہے. یہ پاکستان نظریہ اساسی کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا تھا، اور نظریہ اساسی یہ تھا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہمیں وہ ٹکڑا چاہیے کہ جس میں ہم اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جو زندگی بسر کر سکیں. اور
तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान के कायद आगा सैयद अहमद अली शाह मूसी अलनकवी अल्लाह मकामा उन्हें पूरी जिंदगी ये बावर कराया, ये नजरिया दिया, असबार कराया इस मिल्लत को, एक एक मुसलमान और पाकिस्तानी के ज़हनों के अंदर डाला